अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चीन वाइब। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आज हम गिलगित से हुंजा की जानिब रवान दवा हैं और अभी आप देख रहे हैं ये गिलगित का खूबसूरत शहर जो कि पहाड़ों के दरमियान गिरा हुआ है। पहाड़ों के दामन में कुछ पहाड़ों की चोटियों पर अभी भी बर्फ मौजूद, जो कि ग्लेशियर की सूरत में। और आपको बताते चलें कि गिलगित का ये शहर जो कि पहले नॉर्थर्न एरिया के नाम से मशहूर था और अभी गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा शहर स्कर्दू है और तकरीबन 1.4 मिलियन की आबादी है गिलगित बल्तिस्तान में। मेन जो लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं वो बल्ती, शीना वगैरह हैं और उर्दू आलमोस्ट हर बंदा समझता है। गिलगित बल्तिस्तान इंतज़ामी मामलात के अगर हवाले से देखा जाए तो इसको 3 डिवीज़न में तकसीम किया गया है, बल्तिस्तान, द्यामिर और गिलगित। और ये गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये डिवाइडेड किया गया है, जिनमें से 10 जो हैं वो एक्टिव डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें बल्तिस्तान और गिलगित के लगे जाते हैं। द्यामिर वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं। गिलगित में जो बताते खुद एक गिलगित डिस्ट्रिक्ट है, गिजर है, हुंजा है, नगर है और ग्यूपस यासीन वो भी एक जो है डिस्ट्रिक्ट है गिलगित का। बाकी बल्तिस्तान के जो 5 हैं वो उनमें गांचे, शिगर, खरमंग, स्कर्दो और रोंदो। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो आगे जाएंगे तो आपको वो अजला भी हम दिखाएंगे। तो ये तकरीबन जो है इंतज़ामी मामलात के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से गिलगित का मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताई है। एक खूबसूरत इलाके से हम गुजर रहे हैं जी, हुंजा की जानिब हम रवाना हुए हैं। बाईं जानिब आप देख सकते हैं खूबसूरत इलाका गिलगित बल्तिस्तान का। ये गिलगित शहर से तकरीबन थोड़ा सा ही आगे आप हुंजा के जानिब जाएं, वादी आपको नजर आएगी, एक खूबसूरत वादी जो कि पहाड़ों के दामन में, उसके आगे ही दरियाए गिलगित बह रहा है जो आगे जाके दरियाए सिंध में शामिल हो जाए। ये खूबसूरत इलाका है। गिलगित से थोड़ा सी आगे जब हम हुंजा की जानिब जाते हैं तो बिल्कुल शाराए कुराकरम पे लेफ्ट साइड पे जो है बाईं जानिब ये वादी आपको देखने को मिलती है। वादी के आगे से दरिया और दरख्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इस वादी में, इसलिए इसकी ग्रीनरी जो है इसकी खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगाई देती है। अकब में इसके पहाड़ हैं और आप देख सकते हैं एक खूबसूरत मंजर है, यानी कि दरिया, फिर वादी और पहाड़। तो एक खूबसूरत जो इम्तिजाज है खूबसूरती का और एक सिलसिला है, यानी कि आगे से दरिया, फिर वादी, फिर पहाड़। तो खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद कुदरत ने यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये वादी के दरमियान में से आपको नज़र आ रहा होगा एक रोड जा रहा है नीचे, मेन रोड से जो है वो नीचे की जानिब लिंक जो कर रही है इस वादी को। दरिया के ऊपर से पुल के ज़रिए जो है इस रोड को जाके वादी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और ये खूबसूरत एरिया है माशाल्लाह से। पहाड़ जो हैं वो इस वादी को और मज़ीद जो है खूबसूरत बनाते हैं, चूँकि बैक साइड पे पहाड़ हैं और दरमियान में वादी और फिर दरिया, तो इसलिए ये एक खूबसूरत एरिया और ख़ूबसूरत मंजर है। तो ये हम हुंजा की जानिब जा रहे थे और अभी हम जो है हुंजा की जानिब रवां दवा हैं। शाराए कुराकरम जो कि चाइना के साथ जाके मिलती है, अभी हम उस पर रवां दवा हैं हुंजा की जानिब। और आपको बताते, और अगर आप बाउंड्रीज की बात करते हैं तो वेस्ट में जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है और साउथ की जानिब आज़ाद कश्मीर, और नॉर्थ में जो है वो अफगानिस्तान वगैरह, और नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो चाइना का जो है यनजांग एरिया जो है वो साइड जो है वो आती है नॉर्थ ईस्ट में, और साउथ ईस्ट वगैरह में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के एरिया जो है गिलगित बल्तिस्तान के साथ जुड़ते हैं। तो वैसे हम गिलगित से अभी हम हुंजा के जानिब रवां दवा हैं। ये हुंजा की जानिब हम जा रहे हैं और
چونکہ روڈ جو ہے وہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے، تو کئی جگہ سے ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، لیکن جب آپ اس پہ چلتے ہیں تو چونکہ یہ ایریا جو ہے بالکل بہت زبردست یہاں سے روڈ بنائی گئی ہے. اگر پوری شاہراہ ریشم ایسی ہو جائے پھر تو گلگت کا سفر 4 سے 5 گھنٹے اس میں کمی آ سکتی ہے، کیونکہ کئی جگہ سے روڈ بہت زیادہ درمیان سے خراب ہے تو وقت کا ضیاع ہو جاتا ہے وہاں پہ. یہاں سے تو بہت ہی خوبصورت سڑک ہے اور سائڈوں سے جو پہاڑ وغیرہ ہیں وہ اس کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا دیتے ہیں. تو ابھی ہم جا رہے ہیں ہنزا کی جانب، اور وہاں سے آگے ہم عطا آباد اور خنجراب کے علاقے میں بھی جائیں گے، چائنا بارڈر تک انشاءاللہ. آج ہمارا اسٹے جو ہے وہ ہنزا میں ایک دوست کے ہاں ہے، اور پھر وہاں سے آگے موو کرتے جائیں گے. آپ مزید ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ اس پہ، اور جس ایریا سے ہم جائیں گے آپ کو بھی انشاءاللہ اس کو دکھائیں گے. تو اگر آپ دائیں بائیں دیکھیں تو کافی زیادہ درخت لگا ہوئے ہیں، سفیدہ یہاں پہ زیادہ لگا ہوا ہے چونکہ وہ جلدی جو گرو ہو جاتا ہے، اس لیے اس ایریا میں وہ زیادہ لگایا گیا ہے. تو گرینری بھی کافی زیادہ ہے وادی میں، جبکہ جو ہی تھوڑا سا اگر پہاڑوں کی جانب دیکھا جائے تو بالکل خشک پہاڑ ہیں، اور روڈ کے دائیں بائیں جانب اور جو وادی ہیں جہاں پہ لوگ رہائش پذیر ہیں ان علاقوں میں کافی زیادہ درخت ہیں. تو ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک بازار میں اسٹے کریں گے، اور یہ شبشو نام کی ایک بنتی ہے، اس میں جو ہے بیف کا قیمہ اور پیاز وغیرہ اور باقی انگریڈینٹ ایکچولی میدے سے ہی بنتی ہے، آٹا وغیرہ اور میدے سے، اور اس کے اندر جو ہے انگریڈینٹ ڈال کے اور سلو آگ پہ پکائی جاتی ہے، اور یہ اچھی چیز ہے، یعنی کہ لوکل چیز ہے اور یہ آپ کھا سکتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائیں جانب جو ہے وہ کافی خوبصورت علاقہ ہے، یہ تھوڑا سا درمیان میں وادی ہے، بالکل دریا جو ہے پاس سے بہ رہا ہے، اور دائیں جانب تو بالکل پہاڑ ہیں، چونکہ پہاڑوں کو کاٹ کر یہ سڑک بنائی گئی ہے. تو بائیں جانب جو ہے دریائے گلگت بہ رہا ہے اور اس کے ساتھ وادی. ابھی جو ہے گلیشیئر بھی کافی نظر آ رہے ہیں دور تک، چونکہ یہ ایریا جو ہے جو ہم آگے جا رہے ہیں چونکہ آبادی اس ایریا میں کم ہے، خاص کر پہاڑی سلسلہ ہے، تو اس وجہ سے کچھ ہی علاقوں میں جہاں پہ کچھ ویو وغیرہ ہے وہاں پہ ریسٹورنٹ اور ہوٹلز وغیرہ ہیں. ابھی ہم راکا پوشی کے پاس پہنچے ہیں، سامنے راکا پوشی ہے، تقریباً 100 کلومیٹر نارتھ گلگت کے جو ہے نارتھ میں یہ واقع ہے. اور راکا پوشی کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دوں، یہ 27th ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے، اور تقریباً یہاں پہ جو 7788 میٹر اس کی جو ہائٹ ہے یہ واقع ہے اتنی ہائٹ پہ. اور اس کو تقریباً 1958 میں فرسٹ ٹائم جو ہے مائک بینکس اینڈ ٹام پیٹی نے جو انہوں نے سر کیا تھا 1958 میں. اور یہ تقریباً گلگت سے 100 کلومیٹر نارتھ میں واقع ہے. اس کی جو فرنٹ سائڈ پہ جو ویلی ہے اس کا نام بیگروٹ ویلی ہے، اور خوبصورت منظر پیش کیا ہوا ہے. یہ شام کا منظر ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برف پوش، اور یہ کراکورم ماؤنٹین کا جو سلسلہ ہے اس میں ہی یہ پہاڑی آتی ہے. یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلیشیئر سے پگھل کے آ رہا ہے. اور آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، مزید ویڈیو انشاءاللہ اس پہ اپلوڈ کریں گے ہم جو ہم آگے جاتے جائیں گے. السلام.